Bonjour tout le monde, salam salam البنات, كي دايرين اليوم? J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire avec vous une tarte normande aux pommes. اليوم قررت ندير معكم واحد لا tarte normande aux pommes. Voilà, تابعوني, allons-y. دونك دابا غادي نخدموا لا فارين والزبده ديالنا غنرملوهم حتى يترملوا مزيان عاد نزيدوا المقادير الاخرين. Donc maintenant on va travailler la farine et le beurre jusqu'à ce que ça devient sablé avant de rajouter les autres ingrédients. Voilà. Là on va rajouter le sucre. دابا غادي نزيدوا على هذا الخليط ديالنا السكر وغنخليه عاوتاني حتى يتخلط هادشي كلشي مع بعضياتهم كاملين مع اللوز حتى هو. Donc là on a rajouté le sucre, la poudre d'amande et on va mélanger tout ça. Une fois c'est prêt, on va rajouter l'œuf. دابا ملي لاباري ديالنا وجد غادي نزيدوا عليه بيضه واحده. ما غاديش نعجنوه بزاف دابا غير غنخلط. Voilà, maintenant une fois c'est mélangé, il faut pas trop pétrir. On arrête le robot. Voilà, parce que c'est une pâte sablée, il faut pas trop la pétrir. دابا ملي تخلط الخليط ديالنا غير تخلط يتجمع صافي نحبسوا الروبو، ما خصناش نعجنوه بزاف حيت لا بâte sablée ما كتبغيش يديك. كنرشو شويه de la farine, on met un petit peu de farine pour éviter que la pâte se colle au plan de travail. Voilà, il y a mon fils qui veut participer aussi. كنديروا شويه de la farine باش العجينه ما تلصقش لينا في البلاطو ديال لو طرافاي ديالنا. غير كنجمعوها ما ندلكوهاش. ولدي تا هو بغا يدلك معايا. بحال هكا صافي وتجمع. وباش تجيكم احسن في الخدمه دابا غادي نوجدوها وغنحطوها في الثلاجه مده ساعه. Voilà, maintenant on va la mettre au frigérateur pendant 1 heure. On va la laisser se reposer au frais. Comme ça va nous permettre de bien manipuler notre pâte sablée tout à l'heure. Parce que sinon elle est trop mou et ça colle et c'est pas bon. Donc on va la mettre au frigo pendant 1 heure. On va la laisser se reposer et on revient après. Donc en attendant que notre pâte se repose bien au frais pendant 1 heure, parce que je vous dis il faudra au moins la laisser 1 heure au frais, on va passer à l'étape suivante. Donc on va préparer les ingrédients de la crème. On aura besoin de 2 pommes, 125 g de crème épaisse à 30%, 125 g de crème liquide, 70 g de sucre, 2 sachets de vanille et 3 œufs. Donc البنات دابا غادي ندوزو المرحله الثانيه. باش نسيبو لا كريم غادي نحتاجو 2 تفاحات، 125 غرام ديال لا كريم ايباس و 125 غرام ديال لا كريم ليكيد 30%،
70 غرام تاع السكر أنا استعملت هذاك الأحمر، ولكن تقدروا تستعملوا أي نوع ديال السكر عندكم، 2 ساشيات ديال لافاني و3 ديال البيضات. كما قلت لكم تقدروا تستعملوا اي نوع ديال السكر عندكم. Donc les filles, vous pouvez utiliser n'importe quel sucre vous avez. J'ai utilisé celui-là parce que j'aime bien, j'ai l'habitude d'utiliser du sucre roux dans les pâtisseries, mais vous pouvez utiliser n'importe quel sucre. Donc là, notre crème elle est prête, on va passer à l'étape suivante. Donc ma pâte elle est bien reposée au frais, je vais pouvoir la travailler maintenant. Donc دابا البنات الكريم ديالنا وجد، حطيناه دو كوتي. دابا غادي نجبدوا العجينه ديالنا، نبداو نخدموها. فوالا كنديروا شويه ديال لافارين في البابي سولفيريزي باش ما تلصقش. اصلا هي دابا ما غاديش تلصق حيت هي مجمده، elle est froide, donc elle risque pas de coller, mais j'aime bien mettre un petit peu de farine, vous pouvez le mettre, mais normalement quand elle est froide elle colle pas, c'est au cas où elle sera moulie avec la chaleur, ça dépend de la chaleur de votre cuisine. Donc vous l'étalez bien. N'oubliez surtout pas de graisser votre moule. دونك البنات ما عمركم تنساو تدهنوا المول ديالكم قبل ما تحطوا لاباط فيها، حيت بعض المرات صغير ننساو، مي سي تري امبورطون، il faut pas oublier. من هنا لقدام البنات غادي نبدا نحط لكم بزاف لي غوسيت ديال لا باتيسري، اللي عاد جداد اللي عاد يلا دخلوا عندي. Donc à partir de maintenant les filles, je vais vous poster que des recettes de pâtisserie. Voilà, parce que j'ai beaucoup de nouveaux abonnés qui viennent d'arriver, je leur souhaite la bienvenue, j'espère que vraiment le contenu de ma chaîne vous plaira.
et que vous serez satisfait de mes recettes. Je vais commencer à vous mettre que des recettes de pâtisserie à l'avenir. البنات كنتمنى اللي عاد جداد اللي عاد يلاه دخلوا عندي من الجزائر من المغرب. كنتمنى ان المحتوى ديال القناه ديالي يعجبكم وكنقول لكم مرحبا بكم. ومن هنا لقدام البنات غادي نبدا نحط لكم بزاف لي غوسيت دو باتيسري دونك فوالا. جيسبر كو غيعجبكم ان شاء الله. Franchement, هاد لا tarte هادي جربوها واعرة 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 بزاف. Essayez cette tarte, franchement vous m'en direz des nouvelles, elle est super bonne. Moi mes enfants ils kiffent. Et surtout j'en ai un qui n'aime pas la tarte aux pommes normale, mais celle-là il la kiffe. Je veux dire la tarte aux pommes classique. L'autre tarte aux pommes à la compote, il la déteste, mais celle-là il l'adore. En plus, elle est très simple à faire, elle n'est pas compliquée. Donc, une fois vous avez enfoncé votre pâte et votre moule, vous coupez les bords avec à l'aide d'un couteau. Ça va vous donner des jolies bordures de votre tarte. Donc, une fois ساليتوها البنات انكم تدخلوا العجينه ديالكم في المول، كتهزوا واحد الموس وكتقطعوا كاع الطراف باش يجيكم الطراف زوينين بزاف ديال لا طارت ديالكم. كتجيكم مقاده وزوينه. وهذا الشيء كلشي اللي قطعتوه ما تلوحوش، ما كاينش الضياع. غادي نهزو غادي نديرو به اون بوتيت تارتليت، حيت اصلا غادي تشيط لنا شويه د لا كريم، غاشيط لنا شويه التفاح ونديرو به اون بوتيت تارتليت. Voilà, le petit bout qui reste, il faut pas le jeter, il faut pas gaspiller. Donc on va faire une petite tartelette avec. Si vous avez un petit moule, vous le prenez et puis vous l'utilisez. Essayez là, cette recette, je vous le garantis, elle est à 100% réussie. Donc n'hésitez pas, juste suivez les étapes. البنات ديروها هاد لا روسيت راه 100% مضمونه. غير تبعوا لي زيتاب وما تنساو حتى حاجه وغادي تعجبكم ان شاء الله، حيت بنينه 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 بزاف. اي فريمون من كل قلبي كنشكر كاع المتتبعين اللي دخلوا عندي البارح، شكرا بزاف. فريمون جو سوي تري تري كونطونط. كنتمنى غير نكون على المستوى ديالكم. دابا غادي ترجعوها للثلاجه ساعه اخرى. Maintenant vous allez la remettre au frais pendant 1 heure supplémentaire avant de la passer à la cuisson. Avant de passer à la cuisson, il faudra la remettre au frais pendant 1 heure et vous la ressortez, vous la piquez et après on va l'enfourner. من بعد ساعه في الثلاجه عاد كتخرجوها عاوتاني عاد نبيكيوها بلا فورشيت وغادي ندوزوها للطياب.
من بعد ساعة هنا دابا خرجتها. Maintenant je vais la préparer à la cuisson. Après une heure de pause au frigo, je l'ai ressortie là et là je vais la préparer pour la cuisson. هكا كتجيكم الفون دو تارك زوينه ومقاده و ما فيها حتى شي ديفو بحال ديال لي بروفيسيونيل. Comme ça évite à votre fond de tarte de se déformer à la cuisson. Elle est nickel, sans défaut, comme vraiment un fond de tarte de professionnel. C'est pour ça il faut la passer au frais 2 fois. Une fois avant de l'enfoncer et une fois après l'avoir enfoncé dans le moule. Maintenant, on va préparer pour la mettre au four. N'oubliez jamais, les filles, les haricots, pois chiches, lentilles sur votre tarte, sur votre fond de tarte, pour pas qu'ils se déforment pendant la cuisson. Voilà. البنات ما تنساوش ديما قبل ما طيبوا لي فون دو تارت ديالكم ديروا لوبيا الحمص ولا اللي عندكم في الدار قبل ما طيبوهم باش ما تخسرش لكم في الطياب، ما تعواجش، ما تصدقش عوجه ولا شي حاجه. دابا غندخلوها طيب 20 minutes à 180 degrés. Maintenant les filles, on va passer à la cuisson. Donc votre four préchauffé à 180 degrés pardon, pendant 20 minutes. Voilà, une fois 20 minutes passées, je la sors. Je vais enlever tout ça et je vais la remettre pendant 10 à 15 minutes supplémentaires. دابا ملي دازت دوك 20 مينوت ديال الكويسون خرجتها. غنحيد كاع هذا الشيء وغادي نعاود نرجعهم للفران واحد 10 مينوت على 15 مينوت اخرى باش تحمروا مزيان. ها هما دابا تحمروا. Maintenant, je les sors après 15 minutes supplémentaires de cuisson. Maintenant, je vais passer à la garniture. دابا البنات غادي ندوزو للمرحله الاخرانيه، يعني غادي نحطو التفاح ديالنا اون لي رومبلير، غنعمروهم وغنعاود نرجعوهم للفران واحد 10 مينوت اخرى باش الكريم ديالنا طيب. Une fois j'ai mis la garniture, je vais les remettre au four 10 minutes encore pour la cuisson de la crème. Mais croyez-moi, ça mérite parce qu'elle est vraiment très très bonne cette tarte. Donc les pommes, vous n'êtes pas obligé de les poser comme ça, vous les mettez comme vous voulez. De toute façon, on ne va pas les voir, elles vont rester à l'intérieur. Moi, je les pose comme ça au hasard, c'est tout. De toute façon, التفاح حطوه كيما عجبكم البنات، ماشي ضروري تستفوه ولا سميتو، حيت ما غاديش يبان، غادي يبقى في الداخل ديال لا كريم، ما غاديش يبان، ما غاديش يبان في السطح ديال لا طارت. تقدروا تحطوا التفاح عشوائيا فين ما جا، معليش. Donc vous pouvez disposer vos morceaux de pommes comme vous le voulez, hein, ça c'est pas grave. Peu importe comment vous les mettez, c'est pas un souci. Vous voyez, je les pose n'importe comment, je les...
Alors là, je remets les derniers morceaux de pommes qui me restent. من بعد ما طابو كنخرجوهم. Donc une fois ils sont cuits, on les sort et là avec du nappage, on va la faire briller sur les côtés, au milieu, vous mettez où vous voulez hein, pendant que c'est encore chaud. Vous passez un coup de nappage sur vos tartes. دابا كتدوزوا عليهم شويه د nappage pour la décoration finale باش هكا كتعطيهم شويه د اللمعان. اللي ما عندهاش nappage تقدر تستعمل la confiture d'abricot. Pour ceux et celles qui n'ont pas de nappage, vous pouvez utiliser la confiture d'abricot. Donc là c'est l'étape finale, la décoration elle est très très importante. حنا دابا وصلنا للمرحله الاخرى يعني لا ديكوراسيون ديال لي طاحت ديالنا راه مهمه بزاف خصها تجي من داكشي. Donc moi je vais décorer. La décoration elle reste à votre goût hein. Avec c'est des noisettes et des noix de pécan que j'ai mixé et je décore avec. Donc voilà, vous faites comme vous voulez à votre guise. Vous pouvez décorer avec du sucre glace comme vous voulez. انا دابا البنات زواخ كنديروا على الذوق ديالي انا. تقدر ديروا بحالي ولا ديروا كيما عجبكم. ديروا عليها السكر كلاصي ولا ديروا عليها بحال انا طحنت هرمشت شويه ديال لي نوازيت والكركاع بجوج خلطتهم وكنزوق بها. تقدروا تزوقوا غير بالسكر كلاصي دردوا عليها سكر كلاصي ولا اللي عجبكم وسلام. المهم لا ديكوراسيون كتبقى على الذوق ديال كل واحد. Parce que la décoration, c'est personnel. Chacun décore à sa façon, comme il veut. Mais si vous aimez la mienne, vous pouvez la faire. Il n'y a aucun problème. Pour une touche de couleur, j'ai décidé de mettre une cerise confit. C'est ce que j'avais sous la main. انا حطيت عليها هاد لا سوريز كونفي حيت كان عندي في الدار اما زعما ماشي ضروري غير نعطيها شويه د اللون. بالصحه والراحه يا البنات. جيسبر فريمون غادي تعجبكم. مي جربوها كتستاهل. دونك لي في جيسبر فريمون que vous allez essayer cette recette, cette tarte elle est vraiment super bonne. Franchement, essayez-la, je vous la conseille. Donc bon appétit à tous et bonne dégustation et je vous dis à bientôt. Donc les بنات كنقول لكم بالصحه والراحه à la prochaine ان شاء الله.